Hello, good morning mga Kuya Pops. Shout out niyo ang akong pinaka main account na vlogger si Kuya Pops. Magpapa-ocean hunt kita. Kung hino man makaagi ini nga mablo nga 1,000. Iya na lang ni. Let's go. Makagi. Adi kita yan ha. Metro Catbalogan. Okay. Ini amo 3D. Kung hino man makaagi siyamba. Ayan. Hindi na yan makikita kung nasaan yan. Okay. Let's go.